बिल्ला थोड़ा जाओ हेलो फ्रेंड्स बर्तमान मु घर बाहरली आउ होली बर्तमान खेलवा आउ ये तो मोर शानदार कैप देखा पिला माने कोठी अच्छा ना ना मुझे बर्तमान घर बाहर तो देखा जाऊना आपको कौन पिला माने अच्छा कि कौड़ी मुझे देखे भाई एठी तो किसी गड़बड़ हम बोल कि मत लगुच भाई पिला माने पूरा गड़बड़ कले आसिकी पूरा पूरा गड़बड़ कले पूरा गड़बड़ कले रो 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 How fast do we hear of this? Chai! This man! What? Why are you running? What? 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 Running? Why are you running? What? Running? What? Running? You only you waka come. Will you keep quiet? 70 years old man. Oh, no, 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 no. How fast do we hear of this? Chai! This man. What? Will you keep quiet? On करते नहीं 70 years old man. No, बर्तमान आम मीठा गुंटा चलती पूरा शेष को रास्ता देखिए जीव काय कोने बारगा नियो भाई के पाई नहीं दे तमे देबा का था कि हमें देबो भाई भाई देबो ना भाई देबो तार बागरो तो सी पार्टी देबो डर मीठा दिया छी रे भाई देबो भलो मीठा देबो ना ए खराब मीठा केगा सब ब्रांडेड मीठा पानी 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 दिया जो दे भी मते उठे नो बाहुरी के पळै जो सियाले जीवा धरि के जन के करली करली गातिबो नाही एठी नाही ने बिल्ला थको देबा बिल्ला थको ହେଲା ନା
ଚାଲିଛି ନା ବିକେଟ ପୁରା One year, 1 month, 1 day, one special moment, that moments, happy Holi moments, happy Holi. ହୋଲିଟା କେମିତି ମାରିଲ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ସୁପର ଭେରି ନାଇସ୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ଯାହା ହଉ ଆଉ ମିଠା ପିଠା ଖାଇଲ କି ନାହିଁ? ମିଠା ଖାଇଲ? ଯାହା ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ହୋଲି ଖେଳ ସରିଗଲା ଆଉ ଖେଳି ସାରିକି ପାଣି ନଦୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବୁ ହୋଲି ଟିକେ ଖେଳିଦେବୁ ନଦୀରେ ଆଉ ତାପରେ ଗାଧେଇବୁ। ଗାଧେଇକି ଯାଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମର ପାର୍ଟି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇପାରେ ସେଇଟା କଥା କହିହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କେତେ ମଜା କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ବି ଚାଲିବ କି ପାଇଁ ନା ଆପଣ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ ସେ କଥାଟା ଆପଣ ମନକୁ ମନ କରିଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ। ହାପି ହୋଲି ହାପି Hey!